مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب پہ ہو۔ مسیح خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور اپنے چہرے کا نور آپ لوگوں کی زندگی کے اوپر جلوہ گر عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، مضمون کا ٹاپک تو پہلے والا ہی رہے گا، جوج اور ماجوج، ٹھیک ہے۔ کل تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کی آؤٹ لائنز شیئر کی تھیں اور تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا، ٹھیک ہے۔ ہزقیل کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب، اس میں سے یہ ٹاپک لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو یہ اس کا جو جوج ماجوج ہے، اس کا جو کنسیپٹ ماضی کے اندر تھا وہ کیا ہے، ماضی کے اندر ان کا کیا رول تھا اور یہ کس نسل سے بیلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد مستقبل کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ مستقبل کے اندر بھی اس کا رول اور مستقبل کے اندر اس کی کیا کریکٹرز ہیں۔ اس کے بعد مستقبل کے بارے میں یہ کون جوج موجود ہے اور ماضی میں کون تھا، اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ مگر اب دیکھیں مسیحیت کے اندر جس کو جوج ماجوج اور اس کو مخالف مسیح اور اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینٹی کرائسٹ، جوج ماجوج اس کو ہزقیل کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب بھی اس کو کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو مخالف مسیح کی جو نبوت ہے، یہ اس کو آپ دانیل کی کتاب چیپٹر نمبر 2، دانیل کی کتاب چیپٹر نمبر 7، ٹھیک ہے، دانیل کی کتاب چیپٹر نمبر 12، دانیل کی کتاب چیپٹر نمبر 11، ٹھیک ہے، دانیل کی کتاب چیپٹر نمبر 9، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سارے آپ کو اس کی جو جھلک ہے وہ مخالف مسیح کی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل بہت ہی کچھ عجیب قسم کی خبریں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ چلتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے برادران اس کو ایک دجال کے نام سے بھی ایک دجال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسیح اس کو مخالف مسیح یا اس کو جوج ماجوج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے مذہب والے ہیں اس کو دجال کے نام سے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں کے جو تصورات ہیں اور جو خیال ہیں اس کے بارے میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو حقائق ہے اور اس کی جو آمد ہے، یہ صحیح اس کی کیا ہے اور کب آئے گا اور اس کا کیا صحیح وقت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سننے میں آیا ہے، ہر وقت نئی نیوز ملتی ہے، ٹیلی ویژن چینل پہ نئی نیوز، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ ڈفرینٹ قسم کی اس کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں، دجال کے بارے میں یا مخالف مسیح کے بارے میں، جس کو مسیح جو کرسچن لوگ ہیں، خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کو مخالف مسیح کہتے ہیں۔ مختلف قسم کی اس کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی نیوز ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2020 ہے، یہ مطلب اس کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جوج ماجوج کی جو تیاریاں ہیں وہ اس کی مکمل ہو چکی ہیں اور ہر اس کا جو پروسیس ہے، اس کا جو کام ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر بائبل مقدس اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جوج ماجوج یا مخالف مسیح کے آنے کے بارے میں بائبل مقدس کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، ٹوٹلی مختلف ہے۔ بائبل مقدس بھی کسی چیز کی کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ اور اوپن واضح طور پہ کسی بھی چیز کو بیان کرتی ہے تو واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ بات میری ذرا کان کھول کے سن لیجئے۔ اب جوج ماجوج کا جو ٹائم ہے، جو پروسیس ہے، جو عرصہ ہے، ٹوٹلی طور پہ ڈیفرنٹ ہے بائبل مقدس کے مطابق۔ اس کا جو آنا ہے وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب لوگوں کے سننے میں لوگ وباؤں کو دیکھ رہے ہیں، پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں اور عجیب قسم کی وبائیں آفتیں لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو دجال کی آمد، جوج ماجوج یا مخالف مسیح کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل مقدس میں بہت کچھ خاص اور اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں متی کی انجیل کے اندر، جو یسوع مسیح نے اس کی وضاحت کی، وضاحت کے ساتھ بتایا۔ اس بات کو کان کھول کے سن لیجیے آپ لوگ۔ جب جوج ماجوج، ٹھیک ہے، مخالف مسیح کی جو فائنل اینڈ سٹیج ہوگا، آخری وقت چل رہا ہوگا، تو لاسٹ آخری جو بڑی مصیبتوں کے 7 سال ہوئیں گے، ٹھیک ہے۔ ان 7 سالوں کے اندر ہی اس کی آمد ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ ان 7 سالوں کی کیا، اس کے اندر 7 سالوں کے درمیان ہی اس شخص کی آمد ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ملی بھگت کریں گے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب دنیا ختم ہونے میں صرف اور صرف کتنے سال رہ جائیں گے؟ 7 سال۔ بات سن لیجئے، دوبارہ آپ سے ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جب دنیا ختم ہوگی، دنیا کے ختم ہونے میں صرف 7 سال رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔
ये ओपन वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब लोगों के सामने ये मेरा चैलेंज और दावा, ये जो लोग कहते हैं कि 2020 के अंदर ये कुछ बड़ा होने वाला है, 2020 के अंदर जूझ मजूझ आएगा और एक बहुत बड़ी जंग आएगी। पिछली रात में क्या कहते हैं कि यूट्यूब पे एक खबर सुन रहा था, यूट्यूब के अंदर बताया जा रहा था कि 2020 के अंदर एक बहुत बड़ी और एक आलमी जंग होने वाली है, ठीक है। और वो जो आलमी जंग होने वाली है उसका टाइम कुछ और है, बाइबल मुकद्दस उसके बारे में कुछ और बताती है, ठीक है। आलमी जंग से पहले, जूझ मजूझ के आने से पहले 3.5 साल पहले उसकी एक हुकूमत होएगी, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर एजार सानियाँ होएंगी, उसके अंदर 2/3 और यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, यहूदियों को कत्ल किया जाएगा, क्रिश्चियनों को कत्ल किया जाएगा, ठीक है। उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी वक्त, उसी टाइम पीरियड के अंदर खुदावंद ने जो 7 कहर के प्याले रखे हुए हैं उन्हीं का प्रोसेस होगा। खुदावंद ने जो 7 नरसिंगे हैं उन्हीं के प्रोसेस के दरमियान ये 7 नरसिंगों का प्रोसेस चलेगा, ठीक हो गया। ये टोटली बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कुछ और कहती है। लोगों के जो तस्वरात हैं, लोगों के जो नज़रियात हैं, इसके बारे में टोटली तौर पे मुख्तलिफ हैं, ठीक हो गया। अब देखिए बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहते हैं कि ये किस नस्ल से थे, ये किस कौम से तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए बाइबल मुकद्दस इसको आदम की नस्ल से ही बिलोंग करती है। आदम के बाद नूह की नस्ल से ये, नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ, ठीक है। उसमें से जो उसका बेटा था याफ, तो उसकी नस्ल, उसी का एक बेटा था जूज, ठीक है। और जूज नूह नबी का पोता था, ग्रैंड सन, उसका ग्रैंड सन था, उसका ये एक पोता था, ठीक हो गया। पैदाइश की किताब उसका 10 बाब और उसकी 2 आयत के अंदर आपको मिलता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो पहला तवारीख है उसका 1 बाब और उसकी 5 आयत के अंदर भी हमको मिलता है कि ये बनी याफ्त में से हैं, ये नूह नबी का पोता था, ठीक है। और पुराने वक्त के अंदर, पुराने दौर के अंदर ये जो नस्ल थी, ये जो कौम थी जूज, ठीक हो गया, ये इंतहा की जालिम तरीन कौम थी। ये बहुत जुल्म सितम करने वाले थे, लोगों के ऊपर सरेआम इन्होंने ज़्यादतियाँ किया, सरेआम कत्ल व गारत की, सरेआम लोगों को मारा। माजी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका जो तीसरा कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये यूएल की औलाद से है, ओके। यूएल की औलाद में से है। पहला तवारीख उसकी 5 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि यूएल की औलाद में से भी इसका तल्लुक़ है। और उसके बाद दूसरे नबी पे ये नूह नबी का पोता था, ये याफ्त का बेटा था, ठीक हो गया कि नहीं। और ये नस्ल इंसानियत से ही इसका तल्लुक़ है, बिलोंग है। ये कोई अजीब किस्म की मखलूक नहीं है, ठीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये किधर से आएगा, कुछ लोग कहते हैं कि मशरक़ से है, कुछ कहते हैं जनूब से, कुछ कहते हैं शमाल से, कोई क्या कहते हैं आपस के अंदर ये तज़ाद है, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप पढ़ें दानियल की किताब, उसका 7वां चैप्टर आप अच्छे तरीके से इसकी स्टडी करें। उसके अंदर आपको बताएगा ये किस साइड से आएगा और किस कौम से ये बिलोंग करता है ये, ठीक है। इसके हक़ाइक़ क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, आप लोगों को टोटली तौर पे समझ आ जाएगी, ठीक है। मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब आप पढ़ें, उसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसका समझ आ जाएगी। और उसके बाद हिजकिय्याह की किताब उसका 38 बाब आयत नंबर 2, आयत नंबर 6 और आयत नंबर 10 को अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर भी हमको इसकी वजाहत मिलती है। 38-39 चैप्टरों को अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लें तो उसके सारे व्यूज़ हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं कि ये किधर से आएगा और इसका बिलोंग क्या होगा, ठीक है। ये टॉपिक का पहला हिस्सा था जो मैंने आप लोगों से बताया कि माजी के बारे में, ठीक है। मैं अब आप नेक्स्ट अगले सेशन के अंदर आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मुस्तकबिल के अंदर जूज माजूज जो जूज है, ठीक है, इसका क्या तस्वर आता है। ये तो मैंने अभी आप लोगों से सिर्फ ये उसका बताया था कि ये किस नस्ल और किस कौम से है, ये माजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे से जितनी भी नस्लें इससे आगे जो चली हैं वो टोटली वो क्या कहते हैं गैर मज़हब थे और कत्ल गारत करने वाले वो थे। वो खुदावंद के ऊपर खुदावंद की खुदाई को नहीं मानते, खुदावंद को नहीं मानते, खुदावंद के एक होने पे यकीन भी नहीं रखते, ठीक है। सिम, हाम और याफ, ठीक है। जो खुदा को मानने वाले जो लोग निकले हैं ना कि खुदा एक है और वो मबूद व बारक है, वही कायनात को खलक करने वाला, पैदा करने वाला, वो हमारी ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। उसी की रूह, उसी की सांस हमारी ज़िंदगी के अंदर चलती है, हम उसी खुदावंद को मानते हैं। वो जो सेमेटिक रिलीजन वो सिम से निकले हैं, सिम, ठीक है।
और जो याफ्त से जो निकले हैं वो जो दूसरे बुत प्रस्त मज़हब और बुत प्रस्त जो कौम ज़ालम और जुल्म व तशद्दुद करने वाले जो लोग थे वो उसमें से निकले हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आपको बता देता हूँ कि ये एक आदम ही की नस्ल से है माजी के अंदर। ठीक है, और मुस्तकबिल के अंदर हम अगले सेशन के अंदर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो इससे ये नू का ये पोता है। ठीक है, और याफ्त का ये बेटा है। ठीक हो गया, और योएल का बेटे की भी हमको झलक नज़र आती है। पहली तवारीख उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर हमको ये मिलता है। ठीक है, उसका बेटा था समैया का बेटा जूज। ठीक हो गया कि नहीं, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मुस्तकबिल के अंदर अगले सेशन के अंदर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर इसका क्या रोल है और क्या किरदार है। खुदावंद की सलामती आप सब पे हो और मसीह खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों की ज़िंदगी को पर जलवागर अता फरमाए, अपने मुबारक नाम के सिला से। आमीन आमीन आमीन।